વિષ્ણુ સ્મરણમ ત્રણ આ બધાએ બોલવું જોઈએ. ઓમ વિષ્ણવે નમઃ, ઓમ વિષ્ણવે નમઃ, ઓમ વિષ્ણવે નમઃ. આપણે આ જે બે ઉત્સવો કરીએ છીએ બધા વડીલોને કહું છું, જે શ્રીમદ ભાગવતજી અને વિષ્ણુ યાગ, એનો આ પ્રધાન સંકલ્પ છે. સ્વસ્તિ શ્રી સચ્ચિદાનંદ રૂપસ્ય બ્રહ્મણો નિર્વાચ્ય માયયા યથાશક્તિ વિજૃંભિતા વિદ્યા યોગા કાલકર્મ સ્વભાવાય વિરભૂત મહતત્વોદિતા અહંકાર તૃતીયોદભૂત વીયતાદિ पंचकेन्द्रिय देवता निर्मितांडकटाहे चतुर्दश लोकात्मके लीलया तन्मध्यवर्ती भगवतः श्री नारायणस्य नाभि कमलोद्भूत सकल लोकस्य पितामहस्य ब्रह्मणः सृष्टिं कुर्वतस्तदुद्धारणाय च प्रजापति प्रार्थितस्य महापुरुषस्य श्वेतवाराहवतारेण ध्रियमाणायां अस्यां धरित्र्यां गुरुलोक संनिधायां सप्तद्वीप मंडितायां शिरोदादि समुद्र तद्वीप वलयीकृत लक्ष योजन विस्तीर्णे जम्बूद्वीपे स्वर्गस्थिता मरादि सेवित गंगादि सरिद्भिः पाविते निखिल जन पावन कर्तृ शौनकादि महामुनि निवास भूते नैमिषारण्यादि युक्ते मोक्ष साधन भूते भारते वर्षे चैवं श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भारतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तेक देशे सप्तचत्वारिंशत् नवाधिक एक सहस्रतमे शालिवांशके विश्वावसु नाम संवत्सरे द्वि अधिक द्विसहस्राब्दे विक्रम वर्षे कालयुक्त नाम संवत्सरे हरिसिद्ध मातुः धाम सन्निधौ हरिहरयोः धाम्नोः मध्ये द्वारिका सोमनाथ धाम्नोः मध्ये गांगदी वीरपुर ग्रामे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्र मासे शुक्ल पक्षे सप्तम्यां तिथौ भृगु शुक्रवासरे आर्द्रा नक्षत्रे शोभन योगे वणिज कर्णे मीन राशि स्थिते श्री सूर्ये मिथुन राशि स्थिते श्री चंद्रे कर्क राशि स्थिते श्री भौमे मीन राशि स्थिते श्री बुधे वृषभ राशि स्थिते श्री देव गुरौ मीन राशि स्थिते शुक्रे मीन राशि स्थिते मंदेवा शनैश्चरे मीन राशि स्थिते राहौ कन्या राशि स्थिते केतौ एवं ग्रहगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथो गोत्रोच्चारः अत्रि गोत्रोत्पन्नस्य त्रिप्रवरस्य शुक्ल यजुर्वेदस्य वाजशनै माध्यान्दिनी शाखाध्यायिनः. હવે પોતપોતાની અટક બોલવી, જેની જે હોય તે. સૌના પિતાશ્રીનું નામ બોલવું, ત્યાર પછી પોતાનું અને એક છતની નીચે રહેવાવાળા પરિવારજનોનું. અનાદ્ય વિદ્યા વાસના વાસિતાંતઃ પ્રવૃત્યા પ્રવર્તમાનેસ્મિન महति संसार चक्रे विचित्राभिः कर्मगतिभिः विचित्रासु योनिषु अनेकद्या जनित्वा केनापि पुण्यकर्म विशेषेण भगवत् कृपा कटाक्ष वीक्षणात्म सहायेन सांप्रतिकं दुर्लभाति दुर्लभं मानवं देहमासादितवतः आजन्मनः सर्वाप्सवस्थासु वाक् पाणि पाद पायु पस्थ घ्राण रसन श्रुति
चक्ष स्वत मनः संपादितैः ऐन्द्रिय कव्यापार विशेषैः प्रतिफलितानां ज्ञाता ज्ञाता वस्ता संभवानां समेषामेन सामपनोदपूर्वकं संहायकारिणां सर्वेषां भारतवर्षवास्तव्यानां चतुराश्रमस्थानां चातुर्यवर्याणां जनानां विशेषतः एतत् प्रान्तीयानां सर्वेषाम् आबालवृद्धवनितानां गोमहिष्यादि समस्त तिरश्चानां ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। व्याध्यादि शोकाद्यपसर्ग निवृत्ति पुरस्सरं जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां गोचरे च अरिष्टस्थितानां आदित्यादि नवग्रहाणां अशुभ फल निराश पूर्वकं लग्नस्थ मंदार्क पातालस्थ भौम मिथुनस्याब्जनवमस्या शिखि गोचराष्टकस्य जीवग्रह जन्य जायमान जनिष्यमान सकलारिष्ट निवृत्ति पूर्वकम अंगारकादि क्रूर सम्मेलन संभाव्य दिव्य भौमांतरिक्ष सर्वोपल्लवादि सर्वापच्छान्त्यर्थम अतिवृष्टि अनावृष्टि भूकंप राष्ट्र विप्लव दुर्भिक्षादि विविध आदि व्याधि विविध कष्ट निवृत्ति पूर्वक नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थम विपुल धन धान्य दीर्घायुष्व नैरुज्य कीर्ति लाभ सद्विद्योपार्जन क्षेम स्थैर्य ऐश्वर्य गो गजास्वादि संपत् प्रवृद्ध्यर्थम सद्धर्म सद्बुद्धि सद्विद्या सद्विवेक सदाचारादि प्राप्त्यर्थम तथैक विंशति कुलोद्धरण पूर्वकम बधा मोढेथी मम बोलजो मम समस्त पितॄणां निरतिशयानंद शाश्वत वैकुंठ लोक फल प्राप्त्यर्थम च सनातन धर्मेस्मिन् निरतिशय श्रद्धा भक्ति संपद्यर्थम सनातन धर्म प्रतिपादकानां सांगानां सरहस्यानां श्रुति स्मृति पुराणोपपुराणादीनां धार्मिक ग्रंथानां सर्वेषां विद्यानां च अभिवृद्ध्यर्थम जाति देश धर्म समाज राष्ट्राभ्युत्थान पूर्वक तत्तत् संप्रदायादि विशिष्टस्य समस्त विश्वस्य सर्वविध कल्याण संपादनार्थम विशेषतः सनातने स्वधर्मे प्रीति विवर्धनार्थम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् इति समुद्देश्य सिद्धि द्वारा विश्वस्मिन् जगति सर्वविध शान्त्यर्थम धर्म ग्लानि धर्माभ्युत्थान निवृत्ति पूर्वकम धर्म संस्थापनार्थं च पुण्य कालेस्मिन् अनंत कल्याण गुण गुणाकरस्य ब्रह्म रुद्रादि वृंदारक वृंद वंदित पादारविंदस्य प्रपन्न जन परिपालन पारिजातस्य वंदारु जन मंदारस्य निखिल वेद वेदांगैक प्रतिपाद्यस्य सकल लोक पावनस्य आर्त प्राण परायणस्य ध्रुव प्रह्लाद पुंडरीक गजेन्द्र प्रभृति भक्त तारण निपुणस्य धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदस्य सायुज्य सालोक्य सामीप्य सारूप्य रूप निर्वाणानंत सुख प्रदायकस्य भुक्ति मुक्ति वितरण विश्रतानंत महिम मणिमंडितस्य करणा करणान्यथा करणचणस्य अखंड ब्रह्मांड मंडल मंडनस्य गो ब्राह्मण प्रतिपालन बद्ध दीक्षस्य
हरको दंड खंडना खंडन पंडितस्य अखर्व गर्व पर्वताधित्य का संचर द्रात्रिंचर निकर परिकर लोक रावण विरावणस्य देश काल शक्ति गुणा परिच्छेद्य महामही मनित्य युक्तस्य आनिख शिख सौंदर्य ऋणाम नंग मंगल स्वरूपस्य रिंग तुंग तरंग गंगा प्रादुर्भाव पटुपाटल पादांगुली भूषितस्य सर्व मंगलांग संगी गंगाधराज्यमाना ऋणचरण सरोजस्य श्री राम कृष्णाद्यनेक कलिकल्मषापहारिणा पुण्यागण्यावधारकस्य सर्व समर्थस्य सर्व सूत्रधारस्य सर्व व्यापकस्य विश्व ज्योतिर्भासकस्य करुणा वरुणागारस्य वाम दक्षिणतो भार्याभ्यां श्री भूभ्यां भूषितस्य शंख चक्र गदा पद्मैः अलंकृत बाहुश्चतुष्टस्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकस्य भगवतः श्री सूर्य मंडलांतरवर्ती जगत बीज पुरुषोत्तम वैकुंठाधिपतेः श्री विष्णोः श्री रामचंद्र आत्मनः कुलदेवी पोतपोताना कुलदेवीનું સ્મરણ કરીને એ ભીર દ્વિજ કુલાવતંસૈઃ સમદમાદિ નિખિલ ગુણ ગણ ભરિદ્ધિ વા વિદ્વદ્ભિઃ સહ અદ્યારભ્ય પૂર્ણાહુતિ પર્યંતમ ઠાકર મંદિરનું ચિંતન કરો ગામના દેવ સોગતને અપ્રકટ બધી ચેતનાઓ આથી 50 કિલોમીટર અંદરના જે દેવતા હોય તેનું સ્મરણ કરીને હવે પાછા ભાગવતજીનું ચિંતન 2-3 મિનિટ માટે ઓમ શ્રી મન મદન ગોપાલ કલ્યાણ કૃત કોટિ કંદર્પ લાવણ્ય સજલ જલદ શ્યામ પીતાંબર ધર લક્ષ્મી નિવાસ અનંત કોટિ બ્રહ્માંડાધીશ શિવ બ્રહ્મેન્દ્રાદિ સદા સેવિત ચરણારવિંદ પરમાત્મા સ્વરૂપ અપાર સંસાર મહા વ્યાધિ વિનાશનૈક કૌશલ ભૂત ભાવનૈક કારણ જગદાધાર ભૂભારો તારકો દુષ્ટ દાનવ વધુ વૈદવ્ય દીક્ષાદાયક હૈહય હિરણ્ય કશ્યપ યક્ષ રાહુ રાવણ કુંભકર્ણ કુશકાલીય વધમૂલ હિરણ્યાક્ષ શૂરસેન સંબર શિશુપાલ દંતવક્ત્ર કાલયવન કાલનયન નરક દુર્યોધન અનેક પ્રતિપક્ષા બલિદહન દાવાનલ મથુરા મલ્લ કંસ કેસી ચાણૂર મુષ્ટિકાદિ દૈત્ય બલહરણ નારદ ધ્રુવાંબરીશ પ્રહલાદ વિભીષણ રૂકમાંગદાર્જુન અક્રૂર જય વિજય કપિલ ભીષ્મ શુક વ્યાસ વાલ્મીક હનુમાન પરીક્ષિત વિદુર રાજેન્દ્રોગ્રસેન અનેક સદા સેવિત કલ્પદ્રુમ અષ્ટાશીતિ સહસ્ર ઋષિ સદા સેવિત પીતાંબરધર સકલ સંકટ નિવારણ યાદવાધીશ યદુકુલ નલિની વિકાસનૈક માર્તંડ ગોપીજન વલ્લભ ગોપાર્તિ ભંજન ગોવર્ધનોદ્ધારણ ગોપાંગના નયન પૂતના પ્રાણેકપાન દ્વારિકાપુરી પુરંદર 16 સહસ્ર અષ્ટોત્તર શત રાગની નામ વિવાહકરણ રૂક્ષ્મિણી પ્રાણનાથ રાધિકા રમણ શ્રી બ્રહ્મણ્ય દેવ વેદ ધર્મ મર્યાદા સ્થાપક પાપોન્મૂલક શ્રી યશોદાનંદન વાસુદેવ કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમ સમર્થા ષટકોણૈશ્વર્ય સંપન્ન શ્રી વૈકુંઠાધીશ શ્રી કૃષ્ણ કમલ દલ લોચન સકલ ભૂત ભાવન નાગર શ્રી સુદામા અત્યંત દારિદ્ર ભંજન દ્રૌપદી લજ્જા રક્ષક શ્રી પાંડવોદ્ધારક શ્રી ગોપીજન પિયુષ વેદાંતૈક વૈદ્ય ત્રૈલોક્ય જન તિલક ભક્ત જન ચિંતામણી ભક્તાધાર મહારાજાધિરાજ
गोमती तट राजहंस जय जय देवादिदेवाय श्री कृष्णाय नारायणाय सपरिकर समन्विताय सपरिवार युक्ताय द्वारिकाधीश प्रभु प्रीति संपादन हेतवे पंचकुंडात्मकं समस्त गांगली ग्राम जनैः आयोजित सग्रहमखं सप्तदीन साध्य श्री विष्णु याग कर्म वयम ब्राह्मण द्वारा कारयिष्यामहे। कारयिष्यामहे એટલે ગ્રામજનોના પ્રતિનિધિ રૂપે અમે લોકો કરીશું. કેવું લાગ્યું ધનભાઈ? ગ્રામજનોના પ્રતિનિધિ રૂપે તમારા વતી. તો બસ આટલું જ શાસ્ત્રીજીને શ્રમ દીધું આપણે, પણ અમને આનંદ થયો કે એ પધાર્યા. હે દીધું ખાસ પધારો.